अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, कारी अब्दुल मन्नान ज़ैकम आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामे मस्जिद मोहम्मदी अहले हदीस उच्च रोड स्टेशन चन्नी गोट, यहाँ पर अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से ये जो आप जामे मस्जिद देख रहे हैं, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह खुतबा जुमे के लिए जब लोग तशरीफ़ लाते हैं, नमाजी आते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद का आपको विज़िट करवा रहा हूँ। ये अल्लाह की मेहरबानी से ये जामे मस्जिद मोहम्मदी अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल, ये आप देख रहे हैं अंदर से मुकम्मल फुल होती है। ये मैं आपको सारी अंदर से ये मस्जिद का हाल दिखा रहा हूँ। जुमे वाले दिन ये मुकम्मल होता है अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से इसके सामने बरामदा है, ये भी 3 सफ़ों का है और ये भी अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल फुल होता है। ये मुकम्मल बरामदा फुल होता है। आपको पता है कि गर्मी की शिद्दत की वजह से धूप के अंदर जो है लोग नहीं बैठ सकते। इसी तरह सर्दियों के अंदर सर्दी की शिद्दत की वजह से लोग धूप के अंदर नहीं बैठ सकते। तो ये मस्जिद के ऊपर जो है हम ये देख रहे हैं, इसके ऊपर दूसरी मंजिल हमने तमीर करनी है मस्जिद की। और इसी तरह सामीन किराम गौर करें, अल्लाह की रहमत और मेहरबानी से हमें मस्जिद की जो दूसरी मंजिल के लिए हमें ईंटें, सरिया, बजरी, रेत और मिस्त्री मज़दूरों की जो है वो मज़दूरी के लिए माली तावन की ज़रूरत है। ये देखें, इसमें हमारे जो है नंबर लिखे हुए हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश। अगर कोई बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहे तो वो राब्ता करें, वो भी आपको सेंड कर देंगे। और इसी तरह मस्जिद के साथ हमारा ये ख़वातीन के लिए ये पुरानी तर्ज पर ये कमरा बना हुआ है। आगे ये सारी इमारत है। यहाँ पर जो है हम ख़वातीन के लिए जो है क्लासरूम बनाना चाहते हैं। यहाँ ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए हम तकरीबन 2 ख़वातीन के लिए, 2 मर्दों के लिए, आगे पीछे इसके जगह है सारी, ठीक है ना, इसके पीछे आगे जगह मौजूद है। तो यहाँ पर हमने यानी एक लाइब्रेरी बनानी है, 2 क्लासरूम मर्दों के लिए, 2 ख़वातीन के लिए, और आगे औरतों के लिए खाली जगह है, वहाँ मस्जिद बनानी है। तो इसके लिए हमें यानी सीमेंट, बजरी, रेत और ईंटें, ये सब कुछ ये चाहिए। आपसे गुजारिश है, पाकिस्तान, बैरून ममालिक और यूरोप से जो भी हमारे भाई देख रहे हैं, इस इदारे के लिए आप जो है यानी तावन करें, दिल खोल कर तावन करें। ये आपके सामने मस्जिद है। मस्जिद का दूसरा हिस्सा ज़ेर तामीर है, मदरसे के कमरे बनाने हैं। और हमने रमज़ान मुबारक के फ़ौरन बाद शोबा हिफ्ज़ की क्लास चलानी है, और साथ 2 साला मर्दों का कोर्स, 2 साला ख़वातीन का कोर्स, वो भी हमने शुरू करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इस मदरसे में 100 के करीब ख़वातीन हज़रात यानी बच्चे बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं, जो कुरान मजीद नाज़रा और नूरानी क़ायदा और दुआएँ और तर्जमे के साथ कुरान मजीद पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोग्राम मैं आपके सामने दे रहा हूँ। तो इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से और अरब ममालिक से, यूरोप से जो इस इदारे का विज़िट करना चाहें, देखना चाहें, ख़ुद आकर देखें। देखने के बाद एस्टीमेट लगाएं अपने हाथ से, और अपने हाथ से इस इदारे को आप ईंटें दें। ये किताबें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, दीनी किताबें, ये हमारी लाइब्रेरी है। अल्लाह की रहमत से हम कुरान मजीद डायरेक्ट और अहादीस से डायरेक्ट मसाइल लोगों को बता रहे हैं। कोई भी मसला हो, हम चाहते हैं अल्लाह के कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हम दिखाएं। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद है, जामे मस्जिद है और इलाके की जामे मस्जिद है। और मैं खुशी की बात आपको बताऊं कि इस मस्जिद के ज़ेर इंतज़ाम हमने शोबा तबलीग का एक शोबा जो है वो शुरू किया है। तकरीबन चन्नी कोट के इर्दा गिर्द तकरीबन 20 गांव हैं, जहां पर यानी डेली मगरब और इशा के वक़्त हम तबलीग के लिए जाते हैं। वहां जाने का मकसद सिर्फ लोगों को नमाज का तरीक़ा, नमाज जनाज़ा और इसके अलावा तौहीद और शिरक से हम बचाने के लिए और बिदात से बचाने के लिए और तमाम किस्म की इबादात हैं जो रसूलुल्लाह ने बताई हैं, उसके मुताबिक तालीम देने के लिए हम जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये शोबा तबलीग हमारा जो है ये जारी है।
تو اس کے یعنی چنی گوشت کے ارد گرد 20 تقریباً ہماری مساجد ہیں۔ اس کے علاوہ احمد پور شرقیہ اور یعنی اچ شریف اور لیاقت پر اس کے اردا گرد تقریباً کم سے کم 10 مساجد ہیں، وہاں پر بھی ہم جاتے ہیں۔ کل تقریباً 30 سے 35 مساجد ہیں جن میں ہر مہینے اس جامع مسجد کی زیر سرپرستی پروگرام ہوتے ہیں اور تبلیغ کا کام شروع ہے۔ ہم نے تبلیغ کے ساتھ تعلیم کا کام بھی ہے شروع کرنا چاہتے ہیں۔ رمضان سے پہلے ہم نے یہ مدرسے کے کمروں اور خواتین کی مسجد اور مردوں کے اوپر جو منزل ہے اس کی مسجد تعمیر کرنی ہے۔ تو پاکستان سے بیرون ممالک سے اور عرب ممالک سے جو خواتین حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری گزارشات کو سنیں، اور کوئی بھی پاکستان سے بیرون ممالک سے آ کر اس ادارے کا وزٹ کرنا چاہے، الحمدللہ ہر وقت ہم یہاں موجود ہوتے ہیں۔ اساتذہ کرام ہمارے قاری صاحب حبیب الرحمان صاحب، قاری حبیب الرحمان صاحب ہر وقت موجود ہوتے ہیں، اور میرا نام پروفیسر قاری عبد المنان زیگم ہے، الحمدللہ میں بھی موجود ہوتا ہوں۔ مسجد کے اندر میری ذمہ داری ہے، میں صبح کے وقت الحمدللہ روزانہ درس حدیث دیتا ہوں، اور عصر کے بعد فہم قرآن کی کلاس ہوتی ہے، اور پھر یعنی خطبہ جمعہ بھی میں ہی یہاں دیتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ جتنے علاقے 25 سے 30 سے بلکہ زیادہ بن جائیں گے سینٹر ہے، وہاں پر میں خود دعوت اور تبلیغ کے لیے جاتا ہوں۔ الحمدللہ موٹر سائیکل میں نے لی ہے، گزارا کر رہا ہوں، اور ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے 14-15 سیٹڈ ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے، اور ایک کار کی ضرورت ہے، تاکہ تبلیغ کے شعبے میں اللہ کی مہربانی اور سے ہم کام کریں۔ میرے محترم بھائی ہمارے قاری حبیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ اس ادارے کے اندر 24 گھنٹے ساری نمازیں پڑھاتے ہیں، اور بچوں کو قرآن ماشاءاللہ دعائیں اور بچوں کی تربیت پر زور دیتے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگوں کو نماز سکھاتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ میرے بھائی قاری حبیب الرحمان صاحب، آپ جب بھی تشریف لائیں انشاءاللہ ان کا نمبر ان کے اوپر لکھا ہوا ہے، آپ ان سے ڈائریکٹ رابطہ کریں، ان سے معلومات لے سکتے ہیں، آپ کو یہ ادارے کا وزٹ کروائیں گے۔ اور میں بھی الحمدللہ یہاں پر ہوتا ہوں پچھلے ٹائم، بس اوقات میں بلکہ اکثر پچھلے ٹائم جو ہے، آج بھی الحمدللہ یہ اوچ روڈ پر ایک ہے ٹبا، ایک علاقے کا نام ہے، وہاں مغرب کے بعد میرا درس ہے، وہاں جانا ہے۔ روزانہ میں کہیں نہ کہیں درس کے لیے جاتا ہوں۔ تو میرے بھائی جو پوری دنیا سے مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سے گزارش ہے، یہ سنہری موقع ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس ادارے کو، آپ کے مالی تعاون کی ضرورت ہے، آپ ایزی پیسہ جائز کیش میں بھیج سکتے ہیں پیسے، اور باقی میرے موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر ہے، وہاں آپ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس بھائی کو بینک اکاؤنٹ کا نمبر چاہیے وہ بھی ہم دیں گے، اور انشاءاللہ ہم نے مل کر اس ادارے کو تعمیر کرنا ہے، اور تعلیم اور تبلیغ کے میدان میں ہم نے کوشش کرنی ہے۔ یہ سارے کام کرنے کا مقصد، ہماری نیت اللہ کی رضامندی ہے، اور دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔